Sudah dapat ya dari Mas KKN. Kalau mengatakan selamat siang itu Guten Tag, selamat pagi Guten Morgen, selamat sore Guten Abend. Kenal ya anak-anakku ya? Sudah kenal ya? Ini biasanya saya masuk kelas, baik pagi maupun siang, biasanya saya sesuaikan dengan salam saya. Seperti Guten Tag, selamat siang. Selamat siang itu bahasa Jermannya adalah Tag. Kalau pagi, Guten Morgen. Kalau malam, Guten Abend. Ya, ini untuk pembukaan saya dulu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bahwa kalian mengikuti SOM bahasa Jerman. Selama ini kurang lebih kalian sudah 1,5 bulan ya, atau 1 bulan mengikuti pelajaran bahasa Jerman yang dipandu oleh Mas KKN, Mas Ovi, dan Mas Muk Ivan dalam pantauan saya. Pengertian dalam pantauan saya itu setiap hari melapor. Setiap hari melapor ketika Mas kedua tersebut mengajar kalian. Yang hadir, yang tidak hadir, yang izin, dan tidak izin. Oleh sebab itu mohon ketika ada jadwal bahasa Jerman dan mapel apa saja, saya minta kalian tetap mengikuti. Kalau seandainya tidak bisa, kalian mohon izin. Itu ya. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan pada kalian, saat ini masih dalam kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi, Klaten masih level tinggi ya dibandingkan daerah yang lain. Oleh sebab itu, kalian harus memakai protokol kesehatan. Karena apa? Anjuran protokol kesehatan itu adalah salah satu kalian terhindar oleh virus COVID. Keluargamu terhindar juga oleh virus COVID. Teman-temanmu juga terhindar oleh virus COVID. Oleh sebab itu, saya minta kalian tetap selalu di mana saja, yaitu tetap memakai protokol kesehatan. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian kelas 11. Kelas 11 baru pertama kali mendapatkan pelajaran bahasa Jerman. Ibaratnya kalian itu semester 1. Kalau kalian duduk di kelas 1. Ibaratnya semester 1. Oleh sebab itu kalian belajar bahasa Jerman tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Seandainya kalian nanti tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian bisa menggunakan bahasa Jerman itu untuk mencari pekerjaan. Seperti Führerleiter. Führerleiter yaitu pemandu wisata. Pemandu wisata. Bahasa Jerman itu digunakan oleh negara Jerman sendiri, negara Swiss, negara Austria, dan negara kecil di bawah negara Jerman itu namanya Liechtenstein. Jadi empat negara ya itu menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa nasional. Anak-anakku yang saya banggakan, belajar bahasa Jerman memang mudah, gampang. Mudah kalau kalian serius, berkeinginan, punya motivasi besar. Susah, memang bahasa itu kalau tidak sering kalian berbicara, sering membaca, sering menulis, itu dikatakan susah. Ya, kembali apa yang saya sampaikan tadi ya, ketika saya masuk dalam kelas mengatakan Guten Morgen kalau pagi, lalu siang Guten Tag. Itu stimulus dari saya. Kemudian bisa dibuka Mas, dibuka Mas ya, dibuka ya. Ya, dibuka yang halaman kedua Mas, PowerPoint yang kedua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Guten Morgen.
saya memberikan stimulus Guten Morgen, kalian juga menjawab Guten Morgen. Selamat pagi. Stimulus yang kedua, biasanya saya memakai euch. Wie geht es euch? Bagaimana kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian? Kalau dir, kamu ya, kalau kamu datang ke kelas, kemudian kamu mau ngobrol-ngobrol sama temanmu, bisa mengatakan wie geht es dir? Ihnen, ihnen itu hormat Anda biasanya kepada orang tua. Wie geht es euch? Wie geht es dir? Wie geht es ihnen? Ihnen itu kamu dengan Pak Guru, kamu dengan orang yang lebih tua. Kemudian dijawab, good, danke. Baik, terima kasih. Atau mungkin dijawab, bisa juga, danke gut. Danke gut. Biar kalian tidak dianggap egois, kalian juga harus menanyakan kepada orang yang memberikan stimulus tadi, Pak Guru, Ihnen, dan Anda. Dan Anda, kalau tadi kalian bertanya, wie geht es dir? Ya jawabnya, dir dan kamu. Pasti Pak Guru menjawab, es geht mir auch gut. Saya juga dalam keadaan baik. Ya, mungkin nanti semester 2 saya akan ketemu kalian ya, semester 2 akan ketemu kalian. Untuk semester 1 ini nanti Mas KKN yang mengajar kalian ya. Jadi kembali apa-apa yang kalian mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran harus minta izin, jangan sampai bolos. Good, halaman pertama. Ya, wir lernen Deutsch. Itu artinya apa? Wir lernen Deutsch artinya kami belajar bahasa Jerman. Wir lernen Deutsch. Deutsch macht Spaß. Deutsch macht Spaß. Bahasa Jerman menyenangkan. Deutsch macht Spaß. Wir lernen Deutsch. Deutsch macht Spaß. Von Herr Sumarti. Ja, ich bin Herr Sumarti. Mein Name Herr Sumarti. Ich heiße Herr Sumarti. Tahu ya, masih ingat ya, dari Mas KKN ini adalah memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri bisa ich bin Herr Sumarti. Mein Name Herr Sumarti. Ich heiße Herr Sumarti. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Pada kesempatan pagi menjelang siang, saya akan memberikan materi tentang das Nomen. Apa tujuannya? Ya, ini. Yang ketiga, Mas. Ya. PowerPoint yang ketiga, Mas. Ya, ketiga. Nah, melalui pembelajaran model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasikan kata benda singular. Kata benda singular. Kata benda itu kalau dalam bahasa Jerman das Nomen. Kalau dalam bahasa Inggris apa itu? Apa itu? Nouns ya. Das Nomen dalam bahasa Jerman serta dapat menerapkan dalam kalimat sederhana sesuai konteks dengan baik dan benar yang dapat mencerminkan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. Ya, ini tujuan saya memberikan materi das Nomen, kata benda dalam bahasa Jerman. Ya, kata benda dalam bahasa Jerman itu kalian akan mengenal 3 jenis, 3 gender, 3 kelompok yang ditandai. Pertama, ada gendernya benda maskulin. Benda maskulin kalau tidak salah diterjemahkan dari bahasa Indonesia itu kelompok benda laki-laki. Yang kedua, gender kelompok benda feminin atau perempuan. Yang ketiga adalah netral. Netral ya
Kalau kita mengenal ya tidak laki-laki, tidak perempuan. Namun ketika kata benda tersebut, bawahnya Mas, ketika kata benda tersebut masing-masing ya, kata benda jenis maskulin mempunyai artikel. Artikel itu kata sandang. Artikel itu kata sandang. Kalau dalam bahasa Inggris, kata sandangnya kata benda adalah the. Semua kata benda dalam bahasa Inggris the. Karena apa? Karena tidak ada gendernya. Karena tidak ada kelompoknya. Tetapi kalau dalam bahasa Jerman, itu kata benda ada 3 kelompok. Yaitu jenis maskulin, ditandai dengan artikel dir. Ya, dirinya itu the-nya bahasa Inggrisnya. Kata benda kelompok feminim dengan artikel atau kata sandang di. Sedangkan yang ketiga netral dengan kata sandang das. Nah, ini perlu diketahui. Lalu bagaimana Pak untuk menentukan dir di das? Wah, ini sangat susah Mas, ya, Mbak. Ya, ini susah. Perlu apa? Sering membaca, sering menulis, dan ya belajar sedikit demi sedikit, kemudian nanti kalian bisa mengelompokkan, oh ini maskulin, ini netral, ini feminin. Jadi yang jelas kata benda dibagi menjadi 3, maskulin, feminin, dan netral. Kemudian ciri khusus kata benda selalu ditulis diawali dengan huruf besar. Jadi ciri khusus kata benda selalu ditulis diawali dengan huruf besar. Baik ya, di awal, di tengah, maupun ditulis di akhir kalimat. Jadi kata benda itu walaupun ditulis di tengah, ditulis di belakang kalimat, selalu diawali dengan huruf besar. Jelas ya? Nah, jelas ya. Nanti akan saya kirimi materi tersebut lewat ya Google Classroom. Bawahnya, Pak. Next. Ya, contoh beberapa kata benda sebelum masuk ke situ, coba saya di Mas. Di gambar saya bisa. Nah, bagaimana kalian bertanya tentang benda? Kalau dalam bahasa Inggris kalau tidak salah, what is it ya? What is it? Kalau bahasa Jerman adalah was is das. Nah, ini ya. Contoh ini ya. Kelihatan enggak nih? Ini bisa dianu enggak, Mas? Mas? So di gede enggak? Was is das. Bisa enggak? Nah, ini saya menunjukkan gambar ya. Ini adalah gambar di kamera. Was is das. Ya, ini was is das. Nah, ya. Ini adalah kamera dalam bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Jermannya adalah di kamera. Di kamera. Was is das? Das is di kamera. Di kamera tergolong benda feminin. Berikutnya, was is das? Was is das? Was is das? Das is die Uhr. Das is die Uhr. Jadi pertanyaannya adalah, was is das? What is it? It is, das is die Uhr. Benda, ini jam beker ya, ini adalah juga tergolong feminim. Umum, was is das? Was is das? Das ist die Brille. Das ist die Brille. Das ist die Brille. Kacamata. Die Brille. Ya, ini juga benda tergolong gendernya feminin. Maka dengan artikel di
die Uhr. Let's start. Was ist das? Ini gambar-gambar yang dibuat oleh kakak kelasmu dulu nih ya, masih saya pakai. Das ist das Auto. Das ist das Auto. Apa itu das Auto? Mobil. Nah, mobil. Dulu ketika saya masih kecil, itu ada kata perauto. Nah, perauto. Itu ya mobil dulu ya. Ternyata auto, asalnya dari auto. Auto. Was ist das? Was ist das? Das ist die Tafel. Das ist die Tafel. Adalah papan tulis. Die Tafel. Ya coba kalian kenali ya. Coba kalian kenali minimal benda-benda yang ada di dalam kelas. Die Tafel. Was ist das? Was ist das? Das ist gambar apa ini? Roti atau apa ini? Iya, bukan roti. Apa? Penghapus. Penghapus. Das ist der Schwamm. Schwamm. SCHW. Schwamm. Das ist der Schwamm. Was ist das? Das ist der Plastik. Das ist der Plastik. Ya, ini contoh-contoh ya. Masih banyak, yaitu gambar-gambar yang bisa saya tampilkan. Namun karena keterbatasan waktu, maka untuk gambar-gambar ini saya tunda dulu. Sekarang masih dibuka, Mas, materi kata benda maskulin ya. PowerPoint ya itu. Good. Ya, kata benda jenis maskulin atau laki-laki mempunyai artikel der. Beispiel. Beispiel itu dalam bahasa Inggris example. Apa artinya? Contoh. Beispiel, der Tisch. Coba diperhatikan ucapannya juga ya dan tulisannya disimak. Der Tisch. Artinya apa? Meja. Der Stuhl. Der Stuhl. Artinya apa? Kursi. Der Bleistift. Der Bleistift. Artinya apa? Pensil. Der Fühler. Der Fühler itu mestinya huruf U-nya ada titik 2 yang namanya umlaut. Namanya umlaut. Der Fühler ya, umlaut. U umlaut dibaca ei, bukan U tapi ei. Fühler. Bukan Fuller tapi Fühler. Ya, apa itu? Bolmain. Der Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. Ya. Der Kugelschreiber itu juga artinya ballpoint. SCH ya banyak ya dalam bahasa Jerman itu vokal berurutan, konsonan berurutan SCH. Bacanya itu bukan tapi Schreiber. Schreiber. Ada vokal urutan EI, bacanya bukan EI, tapi bacanya AI. Google Schreiber. Google Schreiber. Der Klebestift. Ya, der Klebestift. Der Radiergummi. Der Bleistiftspitzer. Der Schulranzen. Ini adalah benda-benda apa yang ada di dalam kelas dan benda-benda yang dimiliki oleh siswa. Schulranzen itu adalah apa itu? Ya tas ransel, tas sekolah bentuknya ransel. Nah ini ya, jadi kalau kalian amati kata benda selalu ditulis diawali dengan huruf besar. Tisch, Stuhl, Bleistift, Fühler,
Kugelschreiber, Klebestift, Radiergummen, Bleistift Spitzer, Schulransen. Juga saya di anak-anak di anu Mas di apa? Ya, sini kelihatan enggak ya? Ini. Ya coba ini benda apa? Coba di anu anak dipanggil Mas. Tolong dipanggil aja Mas, enggak apa-apa. Coba wajahnya ditampakkan, ayo anak-anak wajahnya ditampakkan. Contoh tadi saya memperkenalkan benda ini. Siapa yang sudah tahu? Ini, was is das? Was is das? Siapa ini namanya? Was is das? Tadi apa ini? Halo? Masih ada Indah? Indah ya? Halo Indah? Ada enggak Indah? Ada Pak, ya. What is that? What is that? Apa tadi? What is that? Indah? Masih ingat? Papan tulis tadi apa? Ya, di tafel. Ya, kalau yang ini, ayo, yang ini apa? Yang ini. Baru saja tadi. Yuk, Nabi Indah berpikir dulu. Sekarang Nabila. Yuk, Nabila. Ayo, Nabila. Ada enggak Nabila? Nabila, ada enggak? Gambarnya nggak jelas, Pak. Oh, gambarnya enggak jelas. Bagus sih gambarnya ono raket tak. Ini enggak kelihatan. Pensil. Apa pensil tadi? Pensil tadi apa? Sudah saya pensil. Das ist der Bleistift. Der Bleistift. Ini tadi apa? Ini jelas enggak? Ini. Ayo, Nabila. Masih Nabila, yuk. Iya, Pak. Ini apa? Ini gambar apa ini? What is that? What it is? Bentar, Pak, gambarnya. Enggak kelihatan? Kursi ya, Pak? Aja apa? Bahasa Jermannya apa? Bahasa Jermannya apa? Das ist der Stuhl. Good. Siapa ini suara laki-laki nih? Awalda, Pak. IPS 2. Awalda. Ya. Good. Kita lanjut ya. Ini hanya untuk ngetes tadi. Berikutnya, Mas. Next. Ya. Sekarang tadi benda yang gendernya, kelompoknya maskulinnya. Sekarang kata benda feminin atau perempuan mempunyai artikel di. Beispiele, contohnya di Schule, sekolah, di kelas. Beda ya. Yang atas SCH itu membacanya S besar. Schule, bawah double S. Di kelas, di Schule, di kelas, di Tafel, di Schere itu gunting, di Tür, bukan di tur ya, bukan di tur karena ada umlaut bacanya ei, di Tür, di Tasche, di Brille, di Pfanne, di Übung, di Lehrerin.
Nah, ini adalah contohnya beberapa kata benda jenis feminin di Schule. Coba kalian di rumah juga mencoba ya, mencoba membaca, karena kalau tidak sering membaca itu nanti kalian akan fonetiknya baik, tidak akan bisa kalau tidak sering membaca ya. Di Schule, baca disuarakan, di Schule, di Klasse, di Tafel, di Schere, di Tür, di Tasche, di Brille, di Pfanne, di Ibu, di Lehrerin. Lehrerin itu bu guru ya. Kalau saya, ich bin Lehrer. Ich heiße, mein Name ist Herr Sumarti. Ich bin ein Lehrer. Saya seorang guru. Ich bin 58 Jahre alt. Saya berumur 58 tahun. Ini kelompok kata benda yang berartikel di. Yang berartikel apa? Di. Coba sekarang, coba Mas dibuka siswanya Mas. Masih ingat ya tadi gambar-gambar tadi beserta artikelnya? Coba, ayo diacak Mas, boleh siapa saja ya. Ya. Ya, ini siapa sekarang? Was ist das? Was ist das? Jangan coba Mas, ambil siapa? Ya, siapa ini? Board. Ya, kalian menyebut namanya. I Haisa, yuk. Maina Haisa Nabila Kurnia. Ya. Haisa Nabila. Was ist das Nabila? Di Tafel. Ya, ya dijawab yang lengkap. Das ist. Das ist die Tafel. Good. Das ist die Tafel. Good, Dankeschön. Weiter. Nabila sudah. Yang lain. Andere Schüler. Murid-murid yang lain. Yuk, siapa? Klikkan Mas, satu siapa? Awalda, yuk. Awalda ada. Awalda Isda, Awaldada. Awalda dari kelas PS2, Pak. Itu kacamata ya, Pak? Ya, kacamata. Apa ini? Was ist das auf Indonesisch? Bril. Auf Deutsch, maaf. Auf Deutsch, Entschuldigung. Was ist das auf Deutsch? Apa ini dalam bahasa Jepang? What is das? Bril. Ya, jawabnya bukan was ist das. Jawabmu adalah das ist. Ya. Das ist Bril. Nah. Artikelnya apa? Ada artikelnya ya, apa? Ada. Artikelnya disebutkan das ist, ada. Loh, kok terundung sep. Nah, disebutkan yang lengkap. Das ist. Das ist. Aduh. Dir atau di? Dir atau di? Yang baru saja kita bahas tadi loh. Dir atau di? Di. Di, ya, yuk dibaca. Das ist di. Is di Bril. Nah, ada vokal E. Ada vokal E, jangan ditelan vokalnya. Vokalnya dikeluarkan. Das ist die Brille. Yuk, sekali lagi. Das ist die Brille. Ya, das ist die Brille. Coba Indah. Dibaca ini Indah. Was ist das? Indah ada? Ada Pak. Ya, dibaca apa ini? Das ist. Das ist. Das ist. Itu gambar apa Pak? Das ist. Das ist Bril. Das ist die. Das ist die Bril. Brille. Tadi ada kok. Ini loh. Ini ya. Tampilkan Mas. Tadi Mas. PowerPoint-nya Mas. Das ist die Brille.
Nah, ini tadi ya. Ini yang di Brille, yang di Brille ya. Das ist die Schule, das ist die Klasse, das ist die Tafel, das ist die Schere, das ist die Tür, das ist die Tasche, das ist die Brille. B-R-I-L-L-E. Jadi kalau kalian membaca yang belakang itu ada vokal E-nya itu dikeluarkan ya, jangan ditelan. Di Schule, jangan di Schul. Ya. Di Klasse, jangan di kelas. Di Brille, jangan di Brille. Ya, sudah. Tadi ini adalah benda feminin berartikel di, yang tadi maskulin. Berikutnya adalah benda netral. Kata benda netral mempunyai artikel das. Penulisannya sama, diawali dengan huruf besar. Das Buch, das Buch, das Heft, das Papier, das Lineal, das Klebeband, das Zimmer, das Haus, das Hemd, das Auto. Coba semua dibuka suaranya. Saya membaca, kalian menirukan ya. Siap? Halo? Ya, Pak. Ya, pelan-pelan ditirukan ya, biar bacanya Ya, Pak. minimal mendekati. Yuk, dengarkan dulu. Das Buch. Yuk, kalian. Ayo. Das Buch. Nah, kok hanya sendiri? Yang lain mana? Yang lain mana? Ayo semua dibuka. Semua dibuka. Sejumlah siswa 47 yang ikut. Ayo semua dibuka. Ya, sekali lagi, baca, diulangi ya, kamu mengulangi ya. Das Buch. Mari. Das Buch. Das Heft. Yuk. Das Heft. Das Papier. Das Papier. Das Lineal. Das Lineal. Das Klebeband. Das Zimmer. Das Zimmer. Das Haus. Haus. Das Hemd. Das Haus. Das Auto. Auto. Coba sekarang dibaca. Selain Nabila, siapa ini? Ayo, coba Mas. Selain Nabila, Mas. Coba dibaca selain Nabila. Ya, coba sekarang. Adelia, ada Adelia? Oh ya, Asara, ya. Asara, ada? Iya, ada. Ya, dibaca tadi. Kelihatan enggak? Tadi materi tadi dibaca. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Yuk. Yuk dibaca sekarang. Das Buch. Yuk. Das Buch. Das Terus? Papier. Das Lineal. Das Klebeband. Das Zimmer. Das Haus. Das Hemd. Das Hemd. Auto. Oh, bukan das hem ya, tapi das hem. Seperti kita menyebut pakaian hem ya, bukan hem. Good. Bagus ya, fonetiknya lumayan. Ibaratnya mau Jakarta sudah sampai Bekasi ini ya. Berikutnya. Siapa Mas? Yuk, berikannya siapa yang ingin coba? Siapa yang berani? Yuk, Rasesa. Rasesa. Ada Rasesa? Aku udah ngomong kayak pengopongan ini. Ada Rasesa? Ayo Rasesa. Ada, Pak. Ya, dibaca sekali lagi. Yo, yang betul.
Das Buch. Das Das Heft. Buch. Mhm. Das Buch. Das Terus? Heft. Das Papier. Das Lineal. Das Klebeband. Das Zimmer. Zir. Das Haus. Das Hemd. Das Auto. Saya ingatkan ya, catatan. Kalau membaca kata kalimat bahasa Jerman, ke Inggris-Inggrisannya dihilangkan. Ke Inggris-Inggrisannya dihilangkan. Ini ke Inggris-Inggrisannya tampak ya. Good ya. Terima kasih secara acak saja. Ya, kalian sudah mempelajari 3 kata benda ya ini. Loh, kalau begitu susah ya Pak ya belajar bahasa Jerman ya. Ya. Memang apa? Memang kalian untuk mengetahui kata benda itu maskulin, feminin atau netral, maka sering membaca. Sering ya menghafalkan kata. Membaca, menghafalkan kata, kata-kata atau benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam kelas. Contohnya die Fahne. Fahne itu bendera ya. Die Fahne itu bendera. Der Tisch, meja. Yang sekitar di kelas kalian. Der Computer, yang ada di ruangan kalian. Der Computer. Das Handy. Handphone itu dalam bahasa Jermannya adalah das Handy. Itu sering baca. Walaupun demikian, ini ada ciri-ciri kata benda yang berjenis kelamin maskulin. Contoh, Jahreszeit, bawahnya Mas. Ya, ciri-ciri bisa kita ketahui ya, walaupun susah untuk mengetahui artikel dari kata benda, itu ada ciri-cirinya. Walaupun ciri-cirinya itu tidak mutlak kebenarannya 100%. Bahasa itu disebut juga bukan ilmu eksak ya, maka tidak bisa mutlak. Contoh, Jahreszeit, nama musim. Nama musim itu tergolong benda maskulin. Ada musim apa? Der Frühling. Der Frühling, musim semi. Setelah semi musim apa? Der Sommer. Sommer itu musim panas. Der Sommer. Ya. Kemudian setelah musim panas musim apa? Daun berguguran itu musim gugur. Der Herbst. Kemudian diikuti musim apa? Musim dingin. Der Winter. Jadi nama musim itu tergolong benda maskulin. Der Sommer, der Herbst, der Winter, der Frühling. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Itu 4 musim yang ada di Eropa. Aber in Indonesian gibt es nur 2 Jahreszeiten, tapi di Indonesia hanya 2 musim, Trockenzeit und Regenzeit. Aber in Deutschland, in Europa gibt es 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, itu 4 musim. Monate, nama-nama bulan. Nama-nama bulan itu tergolong benda maskulin. Bulan itu apa? Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, bukan Agustus ya, tapi der August, der September, der Oktober, der November, der Desember. Kemudian Wochentage, hari-hari dalam 1 minggu. Hari-hari dalam 1 minggu itu artikelnya juga dir, tergolong benda maskulin. Der Sonntag, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag. Ya, Sonntag itu minggu ya. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Semua memakai artikel dir. Der Sonntag, der Montag, Wochentage. Himmelrichtung, arah mata angin.
Arah mata angin itu juga tergolong maskulin. Tergolong maskulin. Der Norden. Norden. Utara. Der Süden. Selatan. Der Süden. Der Westen. Barat. Der Osten. Timur. Nah, ini juga arah mata angin ya. Jadi Norden, Osten, Süden, Westen. Kemudian kata benda yang artinya menunjukkan orang yang jenis kelaminnya laki-laki. Itu jelas artikelnya dir. Dir Vater, ayah. Dir Sohn, anak laki-laki. Dir Onkel, paman. Dan masih banyak yang lain. Kemudian kata benda, kalau kalian nanti menjumpai kata benda yang berakhiran ik, berakhiran link, berakhiran ant, berakhiran is, itu jelas jenis kata benda apa? Maskulin. Contoh berakhiran ik, dir tepik. Dir tepik. Tepik itu permadani itu ya. Dir Schmetterling. Dir Schmetterling. Schmetterling itu apa? Kupu-kupu. Dir Schmetterling itu kupu-kupu. Dir Musikan. Dir Musikan pemusik. Dir Juris, ya, Juris itu jaksa ya. Dir Juris. Itu beberapa apa? Beberapa ciri-ciri yang tergolong benda maskulin. Berikutnya Mas Yusuf. Ya, sekarang ciri-ciri benda yang tergolong feminin yang mempunyai artikel di. Yaitu kata benda yang berakhiran e, di, Schule. Tadi ada tuh kata Schule. Di Schule, di kelas. Itu tadi beberapa contoh kata benda yang berakhiran E. Kalau kalian menjumpai kata benda berakhiran E, 99,9% itu benda feminin. Kata benda yang berakhiran in, itu juga 99,99% feminin. Ya. Ich bin ein Lehrer, contohnya ya, saya seorang guru. Frau Endang ist auch eine Lehrerin. Ibu Endang juga seorang bu guru. Kalau saya tidak berakhiran in ya. Er is ein Dozent. Dia seorang dosen. Sie is eine Dozentin. Dosennya bu dosen. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kata benda yang berakhiran Schaft. Gemeinschaft. Apa itu Gemeinschaft? Masyarakat. Dalam sosiologi ada itu. Masyarakat paguyuban kalau tidak salah. Gemeinschaft. Ada lawan katanya adalah Gesellschaft. Schaft. Masyarakat patembayan. Berikutnya benda yang berakhiran tet. Universität. Universität. Kata benda yang berakhiran heit. Gesundheit. Itu feminin. Kata benda yang berakhiran kait. Sprechfertigkeit. Kata benda yang berakhiran Prüfung. Ibu. Ini ya. Jadi ciri-ciri kata benda ini diingat-ingat. Kalau kalian menjumpai ini, wes rasa mikir-mikir ini benda feminin. Benda feminin. Ya, ada yang ditanyakan anak-anak? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Pergi kemana ini anak-anak? Tidak ada respon? Ya, mudah-mudahan mendengarkan ya. Mudah-mudahan mendengarkan. Nek orang nurungoke ya kamu rugi sendiri besok. Rugi sendiri kamu ya, harus mendengarkan.
Yang terakhir, ciri-ciri kata benda. Ya memang ini ciri-ciri yang hanya bisa kita ketahui, kita bulei ya. Yang tidak bisa kita ketahui banyak sekali. Mengingkari, ada yang mengingkari dari ciri-ciri ini ada. Ciri-ciri kata benda yang tergolong netral, benda yang berakhiran O. Kalau kalian menjumpai kata benda yang berakhiran O itu jelas netral. Das Auto. Nah, auto itu mobil. Das Kino. Kino itu gedung bioskop. Das Studio. Studio itu ya studio. Kata benda yang berakhiran cen, kata benda yang berakhiran lain. Cen dan lain itu aspeknya adalah kecil. Cen dan lain, Mas, bawahnya Mas. Mas, bawahnya. Cen dan lain itu aspeknya kecil. Contoh, hood, line, hood, cen. Bisa ya. Hood, cen. Hood, line. Hood itu topi. Line itu kecil, dari topi kecil. Topi kecil, cen dan lain. Mädchen, ada kata Mädchen, nah, itu juga artinya gadis. Mädchen itu artinya gadis. Gadis itu ya orang ibu yang masih kecil ya, calon ibu gadis itu ya, calon ibu. Mädchen dan sebagainya. Wah itu berikutnya. Nah, tadi bagaimana cara bertanya? Yaitu tadi was is das is, das Buch. Ini adalah buku. Das ist der Tisch. Ini adalah meja. Das ist die Kamera. Ini adalah kamera. Ya, ini adalah caranya bertanya dan jawabnya seperti itu. Jadi kalian di rumah sendiri, di kamarmu sendiri, mencoba bertanya sendiri, menjawab sendiri, karena tidak boleh bertemu dengan temanmu karena masih kondisi yang luar biasa ini. Mungkin kamu di dalam kamar, kamu mengatakan was is das, jawab sendiri, ada tas. Das ist die Tasche. Das ist die Tasche. Ada almari. Was is das? Das ist der Schrank. Das ist der Schrank. Ada foto cementel di dinding. Was ist das? Das ist das Foto. Das ist das Foto. Nah, ini teori atau cara kalian untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Dalam bahasa apapun semua sama. Tidak ada, bahasa itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah, sama. Yang penting kalian niat ingin bisa berbahasa yang kalian pelajari dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan bisa berbicara. Kalau kalian membuka YouTube itu ada itu anak di Bali itu. Anak SD mengikuti bapak ibunya di tempat wisata, dia bisa bahasa asing itu kalau tidak salah 20 bahasa asing. Bisa 20 bahasa asing. Tapi saya menyimak itu ya paling awal-awal itu. Ada yang lancar, ada yang tidak. So, Prancis bisa Jerman, bahasa Inggris, bahasa apa itu Arab, dan sebagainya, Rusia dan sebagainya. Kalian pun juga bisa kalau kalian mau, ingin, dan ingin terjun bekerja menggunakan bahasa asing, kalian bisa otodidak dan sebagainya atau buka di YouTube. Berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan? Halo? Halo, tidak, masih ada? Enggak, Pak. Ya, syukur alhamdulillah tidak ngantuk. Sekarang dibuka. Yuk Mas, di bawah Mas. Materinya di bawah. Ya, terus, ini semua dibuka, dilihat, kemudian dijawab seperti tadi. Saya tidak bisa gambar itu adanya kata meja, papan tulis, pensil, penggaris. Nah, ini ya. Nah, ini pensil saya tinggal. Ya, kira-kira jawab apa itu? Pertanyaannya adalah was ist das auf Deutsch?
Apa artinya dalam bahasa Jerman? Meja. Ayo. Ayo. Rasesa dia. Ayo rasesa dia. Ada enggak? Ora-ono. Absenmu. Ada, Pak. Oh ya, ayo. Yang pertama, saya bertanya, what is das? Itu Mas tadi, Mas. Ini, Mas. Soalnya mau. Yo rasisa, what is das auf Deutsch? Nomor 1, nomor 1. Das ist, yo. Das ist Tisch. Artikelnya apa? Artikel, kata sandangnya apa? Der atau dia atau das? Das. Oh, das. Kok bisa das? Itu salah itu. Bukan das, tapi ayo. Jadi, rasisa. Bukan das, tapi ada yang tahu? Yuk. Ada yang tahu? Der. Sekarang jawab. Das ist. Ulangi. Das ist Tisch. Artikelnya. Artikelnya jangan lupa. Der atau dia atau das. Dir. Ya. Sekarang jangan pergi dulu. Caranya jawab begini. Meja auf Deutsch ist der Tisch. Bisa toh? Meja terus dikundur kayak auf Deutsch ist der Tisch. Yuk, ulangi. Meja auf Deutsch. Auf Deutsch ya. Auf Deutsch Ist ist der der Tisch. Gut, ist der Tisch. Meja auf Deutsch ist der Tisch. Nanti jawabnya seperti itu ya semua ya. Endah rinakit. Yo endah rinakit. Ada endah rinakit? Ada, Pak. Ya, dijawab. Papan tulis. Was ist das auf Deutsch? Papan tulis. Papan tulis auf Deutsch ist ini loh kalau kelihatan. Tadi sudah saya sampaikan ini. Apa? Whiteboard. Papan tulis auf Deutsch, ya. Tak pandu, papan tulis auf Deutsch, ya. Papan tulis Outwards. Deutsch ist die Tafel. Die Tafel. Noch einmal, ulangi. Papan tulis Deutsch ist die Tafel. Die Tafel. Ya, noch einmal, ulangi. Papan tulis auf Deutsch. Papan tulis auf Deutsch die Tafel. Good. Tadi kurang is ya. Papan tulis auf Deutsch ist die Tafel. Weiter, pensil. Ramadan. Halo. Mana suaramu Ramadan? Dia, Pak. Ya, saya kira cewek ya. Putra tuh ini, ya, yuk, kaget aku, yuk. Ayo, Mas Ramadan. Pensil. Was ist das Pensil auf Deutsch? Pertanyaanku seperti itu. Jamu, pensil. Pensil. Das ist. Pensil auf Deutsch. Ya. Pensil auf Deutsch. Is.
Apa tadi pensil? Bentar, Pak. Boleh kamus? Bukan, Pak. Boleh kamu, malah saya malah seneng. Cari kamu saya malah seneng, tapi waktunya kan habis. Yuk, pencil of Deutsch is, yuk, tak pandu. Pencil of Deutsch is der Bleistift. Ya, normal dulu. Pencil is Pencil of Deutsch. Ulangi, benar. Deutsch Sare. is Pencil of Deutsch. Yuk. Pencil of Deutsch is der Bleistift. Ya. Berikutnya yang terakhir pada soalnya tak siap 10 karena waktu. Penggaris. Penggaris itu das lineal. Das lineal. Linggar Putri. Ada? Linggar Putri ada? Ada, Pak. Ya. Penggaris itu das lineal. Pertanyaanku, what is das lineal of Deutsch? Jakmu? Penggaris. Penggaris. Halo. Halo Linggar. Das ist das lineal. Oh ya, das lineal. Kalau tadi saya pandu tadi loh. Penggaris auf Deutsch ist das lineal. Yuk. Penggaris auf Deutsch ist das lineal. Lineal. Good. Anak-anakku yang saya banggakan, terima kasih ya. Kalian sudah sempat mengikuti KBM jarak jauh, SOM, bahasa Jerman. Ini yang ikut sekitar 50-an ya, yang lain tidak ikut. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, bagas, waras. Kalian tetap harus di rumah ya, jangan pergi ke mana-mana. Inilah anak-anakku bahasa Jerman yang sudah kalian pelajari kurang lebih ya, kurang lebih 1 bulan. Bahasa itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah. Kita orang Jawa saja, berbahasa Jawa saja susah. Nah ini kesimpulannya kan seperti itu. Jadi bagaimana untuk bisa berbahasa, ya kita sering berbicara, sering membaca, sering menyimak, sering menulis. Kemudian materi-materi berikutnya nanti masih diampu oleh Mas KKN. Catatan ya tadi sudah saya sampaikan, walaupun diambil oleh Mas KKN itu dalam pengawasan saya. Setiap mengajar Mas KKN lapor dengan saya, kehadiranmu, mengumpulkan tugas-tugasmu. Besok yang memberi penilaian adalah saya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Mas KKN. Demikian anakku untuk mengakhiri pembelajaran ini. Saya dengan kalian kan baru bertemu pertama kali. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak membuat kalian jenuh, bahkan mungkin tertarik ingin ketemu semester yang akan datang. Marilah untuk mengakhiri pembelajaran ini kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan dengan cara kita berdoa, karena kita adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, nasib yang baik, dan nilai-nilai kalian sebagai pelajar nilainya yang baik. Berdoa, mulai. Cukup. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen itu selamat berpisah sampai berjumpa kembali ya. Kalau saya mengatakan Auf Wiedersehen, jawabanmu juga Auf Wiedersehen. Artinya itu kalau dalam bahasa Inggris goodbye ya. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Oder bis nächste
Semester. Selamat berpisah sampai semester yang akan datang. Terima kasih. Dankeschön.